Wala nagbibideo. Kaya ako dito ya. Kuya Rob, nag-aadala. Pinasa kay Pelma. Darin na huli. Patay. Wala ka tuloy. Ulit. Lodi. Mukhang bago na to. Ito na ya. Pass to Mark. 3. Wala. Di ba lang ang 29? Number 29 to Jake. Target team. Pass ay Tuto. Tuto. Pirasan RJ. Daughter. 2 points. 2, sorry. Ayun si Kuya. Ay, Phil. Mukhang bago to. Ito na ya. Ito. Yun yung parang lumambot eh. Oh. Gamit. Paso anjing, paso Mark. Sayang. Ito pa. Hindi na ng 3. Wow. Short. Rebound number 20 lang. So number 15, nakaliwa. Grabe yun. May galing yung nakaliwa. Magaling talaga yung timbog na yun. Oh. Number 08, 4-3. Wow. 5-2. Nice pass. Ate. Leather, floater. Wala. Rebound din. Okay, pakita mo sino ka. Ayun o. Ayan na, kita na. Grabe. Offensive rebound, number 29. Ang milaw na daw, milaw na. Milaw na, nagitim na yung guhit eh. Sawa. Anytime. Tuloy-tuloy ang pawis. Artisano. Pass to Mark. Oh! Kawan Jody. Pinasa, nahuli. Kuya Robin. Pass number 20. Pass number 15. Diretso sa labas. Ganda sana yung pasa niya. Wala, malas. Darin. Pass number 29. Pass to Darin. Number 15. 2 points. Ganda na. 5 points. Nasa na ang Darin. Mark. 2 points. Si Mark tahimik lang. 7 points. Number 29. Kaya sa Ivy Robin. 4-3. Rebound, Gakit. Mark ulit. Pass to Gakit. Pass to Ali. Pass to Mark. Fake use. Messi rebound, Gakit. Floater. Adyan sa Palens. High pulse. 9 points. Darin. David. Biang. Rebound. Darin. Number 11. Pass to RJ. Umahon. Defensive rebound. Pass number 11. 2 points. 11-4. Grabe yun ha. No. 11-6. Game score, pag na-shoot. Rocky. Pass to Tuto. Floater. Defensive rebound, number 11. Pass to Rocky. Hindi yan. Pass na pala. Change court.
Race court. Nakuha. 13-6. Grabe talaga yung mga pasa ni David eh. Oo, Hindi mo inaasahan. Hindi mo talaga isipin pa. Kaya pag di mo nakuha, kasalanan mo po eh. Robbie, auto eh. Diba, number 29. Dindiretso na. 2 points. Parang PBA legend to yung tsura ni Kuya. Oh. Parang PBA legend eh, no? 13-8. 5 lang. May discount pa rin tayo sa 4-0 ha. Meron pa rin ba? Wala lang ba? 4-0 pa. Parang wala. Oh! Yogi, 4-3. 16-8. Uy, wala. Four minutes remaining. Yeah, wala ka, nag-stretching na ka na kasi puro taba na eh. Puro try na yung hawak, hindi bola eh. Para mag-hold pa yung konti nakaraan ito. Sabay... Sabi aga. Marami pa pumunta natin yung lumata. Parang magsakapit pa doon. Tanga kasi parang slow. Bigla ano, pangit yung ano, gaston to. Pangit yung nilagay nila ano doon. Ipid sa ano, pintura. Problema ito. 16-10, running. Number 29, apat na lang, apat. 16-12. Ayun. Last 3 minutes. Kasi yung pangit ng rotation nyo, kulang kasi 4 minutes eh. Eh nalugi tayo, no? Wala silang palitan, kaya babad yung mga rotation. Yung guys natin, kailangan palitan na natin ata tayo na. Wala na. Kaya palang kayo. Good. 2 minutes 25. Number 11. Pass to Benny. Pass number 11. Pass. Arawin na. Then, pass number 20 na. Tinutok na. Apak. Last 2 minutes. May shot clock na. Good. Good. Robbie. 15 to shoot. Dari, wala talaga. Iwa, number 25. Dapat magsilaw tayo, doon tayo pumayin sa kabila. No? Mga ganun oras. Wala, talagang bulat. Pipigit ka na lang. Bulat din. Tayo. Palya. Apak. 18-14. Paul yun? 17 seconds, shot clock. Abaka. Free throw. Dapat, 3 pa lang. Ito pa lang ba? 1 minute, 5 seconds. Dalawang sila apat. Wala pa.
5 to shoot. Foul. Fourteen to shoot. 10 to shoot. Apat lang, apat. Floater. Anim. Apat. 40 seconds. Uy. Anim. 30 seconds. Uy. Ina mo. Kuya naman. Kabiling counted. Tungkod. Anim. Ay no. Mama. Ayun, sira ko 20 lang yung seconds. pulso. Tatlo. Pinay. Kailangan. Ay po. Kailangan pala saktan. 10 to shoot. 15 seconds remaining. Tatlo. Wala na, kahit mga tres. Yun. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Sinakto talaga. Yan na. Wait for Game.